Ay, gutumayam. Kayo lamig mag-order og supo. Sige, palit ko kung saan akong cellphone. Okay. So, mag-order ko supo. Supaw. Uy, gana madini. Libutanganan pa jud. Bik, kanina lang ako kay kapoy na magsilupin pa jud. Wah. Unya ara maabot. Sige, mulat lang ko din mag-cellphone lang. Naardi Nagpila. 100. Uy, gumoyoy lagi ni. O, sige lang. 100. Hala, simula ginig kuon. Gano'y lagi ni. Gamatot, pa jid. Lunsan ni. Glitter lagi ni. Ano daw na ako kung pakaon? Ay, dili. Tabas squishy na glitter dumpling man din ni. Hala, gano'y. Wow. Glitter dumpling. Color pink pa dyan. Favorite color. Ganahan ko. Mana magay kwarta kay maura man tong 100. Maganahan ko mo mag-ipiya sa mart ko be. Unya na lang ko mag-ASMR. Ay, katulugon naman ko. Ay, ali na magtulog sa ko. Habang napay 1 PM. Namata na. Ay, salamat. Mag-ASMR sa ko be. Karon. Ali.